2025 रे होली केबे पड़ुछि मार्च 13 तारिख रे न 14 तारिख रे आसंतु होली विषय रे सब किछि जानिबा। नमस्कार मु अंजना पुणी थरे आपन को स्वागत जाउछि मोर ए चैनल को। आशा करूछि आपन माने होली विषय रे बहुत किछि तथ्य जानिबा को चाहुछंती जोडा मु आपन मन को प्रथमे जणाइली ता विषय आपन माने बहुत इच्छा प्रकाश करूथिबे जानिया पाई। तो ता पूर्व आपन जदि मो चैनल नुवा रहिछंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि प्रथमे देखुछन तबे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करे पे आदि भूलिबे नाही। तबे आसंतु आज रे वीडियोटी स्टार्ट करिबा। होली रंग आनंद एवं एकतार उत्सव बोली कुआ जाय थाए। होलिका दहन एवं रंग खेला भली रीतिनीति सहित पालन करा जाय थाए। एही पर्वटी असत्यर उपरे सत्यर विजयर प्रतीक एवं भारतर विभिन्न अंचल रे विभिन्न भावरे पालन हुए, जेपरि कि बर्षानेर होली एवं वृंदावनर फूलर होली। दायित्वपूर्ण भावरे होली खेलिबा को जोर दिया जाय थाए। होली हेउछि रंग आनंद प्रेम एवं सार्थक उत्सव। यह खुशी एवं आनंद रे पूर्ण एवं एक एमिति पर्व जहा पई लोके सारा वर्ष अपेक्षा करती। एतिकी नुह, होली पूर्वरु किछि सप्ताह धरी लोके होली रंग पिचकारी बेलून एवं निश्चय ही गुजिया संग्रह करी रखि थांती। प्रति वर्ष लोक मानक मन रे एही प्रश्न थाए जे होली केबे पालन हेबो एवं होलिका दहन एवं रंगवाली होली एक दिन रे हेबो कि नाही। केतेक लोके विश्वास करନ୍ତି जे मार्च 13 रे होली पालन हेबो, जेउठी होलिका दहन एवं रंगवाली होली गुटे दिन रे हेबो। किंतु अन्य मानक कहिबा अनुसार मार्च 13 रे भद्रकाल रहिथिबा कारणरू रंगवाली होली अन्य दिन को स्थगित करा जिवो एवं एही दिन केवल होलिका दहन पालन हेबो। जदि आपणकर मनरे मध्य एमिति द्वंद्व अछि तेबे एठी आमे होली 2025 रो ठीक तारीख समय मुहूर्त एवं अन्य तथ्य विषय जानिबा। 2025 रे होली रे तारीख एवं समय विषय मु आपमन को जणाई देबे। होली 2 दिन धरि पालन करा जाय। छोट होली एवं रंग होली। छोट होली होलिका दहन उपलक्षे पालन करा जाय थाए एवं तापरे परवर्ती दिन लोक माने रंग सह खेलंती। 2025 रे होली केबे पालन हेबो बोली लोक माने बहुत द्वंद्व रे थिले। ड्रीम पंचांग अनुसार होली शुक्रवार मार्च 14 तारिख रे पालन हेबो। होलिका दहन बृहस्पतिवार मार्च 13 2025 रे पालन हेबो। पूर्णिमा तिथि आरंभ हेउची मार्च 13 तारिख रे प्रभात 10:35 रे। एही तारीख एवं समय अनुसार होलिका दहन मार्च 13 रे हेबो एवं रंगवाली होली मार्च 14 रे पालन हेबो। रंगवाली होली पई निर्दिष्ट समय अछि कि होलिका दहन एक निर्दिष्ट मुहूर्त एवं समय अनुसार करा जाय, जोथिरे पुजारी माने समय निर्धारण करନ୍ତି एवं साधारणतः यह संध्या समय रे होय थाए। किंतु रंगवाली होली पई कोनोसे निर्दिष्ट मुहूर्त न थाए। यह प्रभाती खाद्य परे आरंभ हुई दिन सारा चली थाए। छोट छोट शिशु माने तथा बड़ लोक माने अपराह्न पर्यंत रंग पानी एवं फूल रे खेली मजा करନ୍ତି। एही पर्व रे मान्यता किंबा एक निर्दिष्ट समय रो पालन दरकार न था। यह समस्ते मिसी खेलिबा एवं आनंद करिवार पर्व बोली लोक माने भाबी थांती एवं समाने निजर इच्छा अनुसार खेली मध्याह्न किंबा संध्या पर्यंत होली उपभोग करନ୍ତି। होली रो रीतिनीति एवं एही पर्व रो गुरुत्व मध्ये रहिछि। होलिका दहन रंगवाली बोली पूर्व रात्रि रे पालन करा जाय, जोंठी लोके एक पवित्र अग्निकुंड बा बनाग्नि जोटा कुहा जाय था सेटा को समाने सजै थांती। यार मध्ये पौराणिक कहानी रहिछि। एही पर्व हिरण्यकश्यप एवं प्रहलादଙ୍କ कहानी सहित जड़ित। देमन राजा हिरण्यकश्यप एक निजको सर्वशक्तिमान भाबिथिले एवं भगवान विष्णु को उपासना को निषेध करथिले, किंतु तांकर पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु को उपासना करथिले, जहा देखि हिरण्यकश्यप तांको मारिबा को उद्यम कले। हिरण्यकश्यपଙ୍କ भौणी होलिका जहांक पाखरे एक मायावी चदर थिला जहा अग्निरु सुरक्षा देउथिला, से प्रहलाद को अग्नि रे बसिबाकू छळ कले। होलिका भाबिथिले जे से अग्नि रे पुरिबे नाही, किंतु तांक मंत्रतंत्र विफल हेला। प्रहलाद को रक्षा करिबा पई भगवान विष्णु दिव्य शक्ति देले एवं होलिका अग्नि रे अंगार होई गेले। तेबे प्रहलाद अखुंट रहिले। एथि लागि आज लोके होलिका दहन पालन करନ୍ତି। लोक माने काठ सुखिला गछ पत्र एवं अन्य वस्तु एकत्र करी बनाग्नि प्रज्वलित करନ୍ତି एवं धान नड़िया एवं अन्य उपहार अग्नि रे
ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦେବଶକ୍ତିର ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସୁର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ରଙ୍ଗବଳି ହୋଲିର ଉତ୍ସବ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଲୋକମାନେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଲୋକେ ଗୁଲାଲ ଲଗାନ୍ତି, ପିଚକାରୀ ସହିତ ପାଣି ଉଡ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ମଜା କରିପାରିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଗୁଜିଆ, ମାଲପୁଆ, ବ୍ରେଡ୍, ପକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରାଗତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଉତ୍ସବ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ମାନେ ଗୁଲାଲ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ପିଚକାରୀ ଏବଂ ବଲୁନ ନେଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ମିଳନ ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠି ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଲି ବର୍ଷାନେଲ ହୋଲି ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାନେଲ ହୋଲି, ଏହି ହୋଲି ଲଠମାର ହୋଲି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ମଜା କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ଦେଇ ମାରନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନନ୍ୟ ମଜା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନନ୍ଦଗାଁର ଲଠମାର ହୋଲି, ବର୍ଷାନେଲ ହୋଲି ପରେ ନନ୍ଦଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫୁଲର ହୋଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ। ଏହା ଫୁଲ ହୋଲି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ ହୋଲା ମହଲ୍ଲା ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଠି ସୁର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଖୁସି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମିଳନର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ନିରାପଦ ଭାବରେ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ହୋଲି ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହା ନିରାପଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ନିରାପଦ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଖବର ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଅପମାନଜନକ ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ଅପମାନକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିବା। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ଜାଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅସଦ ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେଦିନ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବେ, ନିରାପଦ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରଙ୍ଗବଳି ହୋଲି ଖେଳିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ, ଚିକ୍ସ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରଞ୍ଜକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ସେଦିନ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଗୁଲାଲ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଖେଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ନିରାପଦ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏମିତି କଲେ ଆମର ସୋସାଇଟି, ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହୋଲି ପର୍ବଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଠି ଲଗେଇଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେହି ଏପରି ପିଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମଜା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ନିହାତି କରିବେ। ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯୋଗାଇ ଏହି ଉତ୍ସବର ମଜା ଉପଭୋଗ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ହୋଲି ଦିନଟିକୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ। ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଏହି ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଅଗ୍ରମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ। ହୋଲିର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ର ସମାପନ ହୋଲିକା ଦହନ ସହିତ ହୁଏ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ 2025ରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହୋଲିର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲାଷ୍ଟକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ग्रह मानक स्थितिर परिवर्तन घटी थाए एवं एही समय मध्य शुभ कार्य करने वर्जित बोली माना जाय थाए। एथर होलास्टक 7 मार्च 2025 रु आरंभ हो जाइछि एवं एही अवधि 13 मार्च होलिका दहन दिन समाप्त हेबो। 14 मार्च 2025 रे होली उत्सव पालन करा जिवो। होलास्टक तेबे कोन आसंतु जानिबा। ज्योतिष अनुसार होली पूर्व 8 दिन होलास्टक मध्य कौन से शुभ कार्य करिबा वांछनीय एही समय को अशुभ माना जाय थाए। कारण जदि एही दिन मध्य मांगलिक कार्य करिबा अर्थात विवाह गृह प्रवेश नुआ व्यवसाय आदि करा जाय थाए तेबे व्यक्ति जीवन रे अनेक असुविधा आसी पारे। एहा माना जाय जे एही समय रे मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता आसी पारे, विवाद धनहानि और अपमृत्यु एवं अन्य विपद आसी पारे। एही कारणरो होलास्टक अवधि रे कौनसी मांगलिक कार्य करिबा अनुमति नाही। तेबे एबे आसंतु होलास्टक मध्य कौन करिबा उचित। घरर शांति सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा पाई हनुमान चालीसा एवं महामृत्युंजय मंत्र जप करिबा निहाती आवश्यक। जरूरी एवं गरीब मानकु खाद्य कपड़ा दान करंतु। पूर्वज मानक आशीर्वाद पाइबाकु पितृ तर्पण करंतु। ग्रह शांति पूजा करिबा एही अवधि रे शुभ माना जाय थाए। होलास्टक मध्य कौन करिबा अनुमति नाही। एही दिन मानकरे आप माने विवाह गृह प्रवेश नुआ व्यवसाय आदि मांगलिक कार्य करिबा वांछनीय होता है। सुना चांदी किंबा नुआ गाड़ी किनिबा अशुभ माना जाए। एही अवधि रे नुआ घर निर्माण करिबा एवं नुआ धन निवेश करिबा अनुमति नाही। नवविवाहित महिला मानकु एही समय रे तांकर बाप घर को रहिबाको परामर्श दिया जाय थाए। होलास्टक रे एही नियम गुडको अनुसरण करिले जीवन रे शुभ फल मिलि पारे एवं असुविधा दूर हो जाय थाए। आशा करूछि आपण माने होली केबे पडुछि केबे तार शुभ मुहूर्त रहिछि केते बेटु केते बेल पर्यंत ए सब विषय रे आपण माने जानिले। होलास्टक विषय रे आपण माने किछि तथ्य पाई परिले। आशा करूछि आज वीडियो रु आपण माने किछि नुआ नुआ तथ्य पाई परिथिबे। एमिति वीडियो देखिया पई हेले आपण माने मो चैनल रे नुआ जदि रहिछन्ते तेबे चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवे और पाखर जे बेल आइकन को प्रेस करिवे जा फर आपण माने नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तेबे आज पई एथिकी पुणी देखा हेबी नुआ वीडियो सहित। ता पूर्व आपण मानकु होली उपलक्षे हैप्पी होली एडवांस आपण मानकु हैप्पी होली जणाउछि। आ आपण माने होली रे निहाती भाबरे भल्लो भाबरे रंग खेलंतु एवं निजको भल भाले सुरक्षित मन करंतु। सब किछि नीति नियम सहित होली खेलंतु। आ समस्त कोन कार्य करिबा नाही ता विषय रे आप माने सर्वप्रथम अवगत रुहंतु और कहा को किछि क्षति जेमिति न पहुंचे सेति प्रति ध्यान रखंतु। तेबे आज पय एतिकी पुणी देखा भी नुआ वीडियो सहित रहिली। नमस्कार, जय जगन्नाथ।